Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo se baviti kako orezivati paradajz. Šta zapravo seckati na paradajzu. Ako ste čitali mnogo o tome, a jeste, sigurno ste u velikoj konfuziji, jer svako ima neko drugačije razmišljanje o tome kako treba orezivati, šta treba seći na paradajzu, šta ne treba seći na paradajzu. Ja nekako došao sam do nekog svog zaključka, razmišljajući u pravcu da je paradajz takođe jedno živo biće. Dakle, kao i svako živo biće, ono traži najidealnije uslove za svoj rast i za svoj prinos. Oko toga se možemo složiti svi. Pa kako onda orezivati ovaj paradajz, a da ne napravimo grešku? Po mom, ono što je suština svakake biljke, bilo koje, da li je to paradajz ili bilo šta drugo, je da ona ima idealne uslove za razvoj. Pogledajte, na primjer, sada ovdje. U ovom delu, to će vam biti najjasnije, tu se nalazi velika zbrka različitih listova i praktično vazduh ne može lako da prolazi, list ne može da dobije dovoljno sunca. Dakle, u tim delovima gde imamo suviše gusto lišće ili previše veliku gužu, trebamo da odreagujemo klještima i da isečemo viškove grančica. Idealno bi bilo, naravno, kad bi mi imali ogromnu baštu, sadili bi se velikim razmacima i možda i ne bi dolazili u ove probleme. Ali u svakom slučaju je dobro orezivati biljku, jer biljka može sama sebe da ponekad zaseni. Na primjer, u ovom delu, vidite, u ovom delu se nalazi svašta. Na primjer, ova grančica ne dobija dovoljno svetlosti, a biljka je prilično velika. Biljka je prilično velika, već ima plodove i neće joj ništa smetati ako orežete jednu grančicu, kako bi ove druge počele da dobijaju dovoljno svetlosti. Vidite ovde u ovoj gužvi. U ovoj gužvi, na primjer, ova grana je višak. Koliko to može se vidi. I kada orežemo nju, dolazi dovoljno sunca između, vidite, već se vidi. Sunce već može lepo da prođe, vazduh isto da struji. I to bi bili idealni uslovi za jednu biljku. Dakle, po meni je to pravilno orezivanje paradajza. Da vi napravite biljci savršene uslove, poput, na primjer, kao što sam ovo ovde napravio, evo da pogledate odavde. Dakle, ona ima svega dovoljno. Ima dovoljno i listova, ima dovoljno i cvetova, plodova. Vazduh može da struji lepo, svaki list ima dovoljno svetlosti, dovoljno prozračnosti i svega. Evo odličan primer kako da znate sami kako da orezujete paradajz. Pogledajte sami, biljka nam pokazuje u kakvoj se situaciji nalazi. I sve to jako logično ako samo malo dobro razmislite. Dakle, ovaj list se nalazi iza ovog drveta koji je pre držao paradajz. Dakle, do njega ne dolazi dovoljno svetlosti, samim tim ni vazduha, i on je žut. Dakle, biljka signalizira da ova grana jednostavno nema povoljne uslove da bi opstala, a oduzima potrebe hranljive vrednosti za ostatak paradajza i za, naravno, ove divne plodove koji će uskoro roditi. Dakle, to nam je znak da ovu granu možemo slobodno odrezati, jer ne znači mnogo paradajzu, a oslobodit će i daće dovoljno hranljivih vrednosti iz same biljke. Dakle, tako gledajte. Gledajte u kakvim se uslovima nalaze pojedini listovi. I sve će vam biti jasno, bez ikakvog razmišljanja, bez ikakve nauke, šta tačno trebate da uradite. Sve će vam biti jasno ako dobro sami osmotrite vašu biljku. Jednostavno dajte joj dovoljno prostora da ona može da diše, da može da dobije dovoljno sunca i da može da diše. To je suština. Naravno, donje delove stabljike obavezno režite kada stablo postane ozbiljno stablo paradajza, jer nema svrhu da oduzimaju potrebnu energiju za plodove paradajza koje mi želimo. Dakle, donje delove, čim biljka malo ojača, slobodno secite. Ja sam to već isekao i uradio. I nećete sigurno pogrešiti ako dobro pogledate vašu biljku i pogledate uslove u kojima se nalaze.
Dakle, čim je velika zbrka među listovima, čim ima mnogo listova, tu morate napraviti kompromis i neke grane iseći, kako bi celokupna biljka se razvijala onako kako treba da se razvija. Evo još jednog idealnog primjera, pogledajte. Već na prvi pogled se vidi da je tu prevelika gužva među samim listovima. Dakle, sami odredite. Na primjer, ova grana je već počela da daje cvet. Ali, na istom paradajzu imate već mnogo plodova. A ova grana je prilično dole, mučila bi se, jer bi joj bilo potrebno mnogo više svetlosti nego granama koje se nalaze iznad. I samim tim će trošiti veliku energiju u samoj biljci, a nalazi se na dnu i nosi samo 2 cveta. Slobodno napravite kompromis i odrežite je. Nećete mnogo izgubiti, a dobit ćete mnogo više. Pogledajte dalje gužvu. Ovde imamo dosta listova. Ovaj list, na primjer, ne nosi nikakve plodove. Bukvalno nikakve plodove, izrastao je na sredini glavne stabiljke, znači nema poente da postoji. Ljudi često misle, ako odrežem list, biljka će to teško podneti. Neće biljka to teško podneti, kao što i mi ljudi ne podnosimo teško šišanje kod frizera. Dakle, što se više šišamo i sređujemo, kosa je jača i kvalitetnija. Tako je. Suština je da nikada ne pogrešite i odsečete plod. Ali to neće niko uraditi, jer se jasno vidi da se tu nalazi plod paradajza. Takođe, jako važna stvar za sve one koji imaju bašte na otvorenom. Biljke, kao i ljudi, ne volimo da budemo ceo dan izloženi velikom suncu. Dakle, zasenite baštu, to znači mnogo vašim biljkama. Jer kao što vidite, ovaj deo lista je trenutno u hladu, ovaj je na suncu i to će se smenjivati zato što je mreža, naravno kao i svaka mreža, šuplja. Ali to prilično znači biljkama, pored toga što može da se desi i neka jača kiša, možda grad, da uništi biljku, mreža će je sačuvati, a biljkama će biti lakše jer neće se pržiti na ogromnom suncu po ceo dan. Dakle, tajna orezivanja je da jednostavno gledate vašu biljku, pratite i da jednostavno uočite gde se nalazi preveliki broj listova. I nećete sigurno pogrešiti ako odrežete one koje vi vidite da jednostavno biljci smetaju da se celokupna razvije. Evo ga jedan veći zaperak, na primjer, koji je nama promakao, jer jednostavno imamo mnogo paradajza i ne možemo sve ni da postignemo. Vidite, on je prilično veliki, a biljka je mala. Ljudi bi rekli, jaoj, ne smem to da isečem. Ne, to je greška. Zaperak će vam samo napraviti komplikacije kako paradajz bude rastao. Ako odsečete ovaj zaperak, paradajz će još brže rasti, a ne sporije, i bit će stabilniji jer će plodovi da se rađaju uz glavnu stabljiku, što je zapravo jako bitno, jer onda ćete vezivati stabljiku samo jednim kanapom, nećete imati muku, nećete imati razgranatu biljku, već ćete imati fokusiranu biljku koja će imati plodove uz samo stablo. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju pritisnite sve kako ne bi propustili sledeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.